Handumanan sa usa ka awit. Ako di ay si Antosh Vlog, usa ka kargador diri sa Japan 3rd floor, ug usa-usab ka mang litsunay. Ug usa ka adlaw ni ana. Kring kring. Hello, kinsa ni? Hello? Mao ba nitong mang lechunay mo order unta ko og 5 kilos lechon belly? Yes sir, mauni. Paki-PM na lang po sa imong address sir kung asa ni dapat i-deliver. Salamat kaayo. Miss, except sa lechon belly, nagid ko'y tuyo nimo. Pwede makig-ila-ila nimo, miss? Ha? Ang tinuod sir. Aduna na ko'y napulo ka anak. Isa ka bana o aduna pat ko'y uyab-uyab o kabit. Okay ra nimo sir? Subo kaayo palandungon nga. Gipalong niya diretso ang among conversation. Ug wala ko niya dawata kung unsa ko. Ug kanimo sir, nga nagpasakit sa akong dughan. Unta nga nalipay ka karon. Ug diri na lang taman ang akong sugilanon. Ay guys, pag human ako og hatod, nagtuyak ko sad ko.